Guys, andito na naman ako, vlog. Diba sa Minecraft yun kanina? Ngayon, dito naman sa Roblox. At dito ako. Tingnan nyo guys, oh. Find the keys. Nalaro ko na to dati. At madami na ako ditong nahanap. At dito pa lang ako bago. 15 pa lang nahanap ko. Kayo, nilalaro nyo ba to? Ako kasi oo. Kung sasabihin nyo pa ba to guys, walang problema. Pwede nyo naman sabihin. Tingnan nyo guys, oh. Diba, galing ko guys. Oh, tumatalon pa ako guys. Sino mas magaling? Jump or speed or teleporting? Guys, nagte-teleport. Guys, hanapin natin yung iba. Kasi guys, di ko pa alam. Yan guys. Bakit ko na punta dito? Di ko naman to na punta pa. Baka mayroon dito. Guys, ayan o guys. Guys, grabe. Grabe. Guys, di ko nakuha. Guys, hirap. At saka guys, meron na akong nakuha. 15. Kayo ba guys? Ilan nakuha nyo dito? Comment lang. Kasi guys, oh, tingnan nyo. Muntikan na ako mahulog dyan guys, ha. Like and subscribe kayo para makuha ko na lahat nito. Pagkatapos ko nito, magtatapos ko na yung vlog video ko. Kasi ngayon ko lang na laro. Yan guys, oh. Guys, kita niyo yung kanina. Dito guys. Yan guys, oh. Dito. Kita niyan? Talon-talon lang daw kayo. Oh, diba guys? Grabe. Oh. Kuha pa tayo ng iba. Yan guys, oh. Meron pa doon. At to? Wala naman. Guys, napaprank ako. Wala naman dun. Kasi guys, ito guys, dito lang yung kanina. Ay guys, nasa kabila lang pala. Yan guys, oh. Yan guys, dito lang daw tayo magantay. Guys, huwag tayo magpahulog. Kasi, alam nyo na. No guys, sobrang bilis. Di ko maabutan. Guys, tulungan niyo ako. Like and subscribe para makuha ko. At guys, andito ako sa taas na naman. Wait lang guys, ha. Guys, dito na uli ako sa taas. Pa doon daw papunta. At dito pa talaga. Sa isa. At guys, dito ako na gano'n. At guys, ayan daw siya nagpupunta. Paikot-ikot. Di ko nga alam kung bakit siya nag-iikot guys, eh. Yun guys, nahulog na naman tayo. Maghanap kaya tayo dito. Arrow, daw. Near to the spawn point. Yun daw guys. Yun daw. Yun guys, malapit ko sa spawn, ha. Alam niyo yung spawn? At guys, kita niyo yun? Ano yun? Parang may ano. Yun ba yung arrow key? Ayun nga pala guys, yung arrow key. Yan guys, so tako na. Yan guys, hanap pa tayo. Yan guys, oh. Ito. Green ladybug key in a corner of lake. Daw. Yun daw. Daw. Ay. Corner daw. Green. 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 Green ba guys? Or yellow? Yan guys, oh. Hindi nyo ba alam corner? Comment lang kasi di ko kayo alam, eh. Alam
nyo guys? Alam nyo ba guys? Hindi din. Ako din. Hehe. Guys. Dito guys oh. Guys. Dito ko yun alam. On a cloud daw guys. Tara dito. Magano muna tayo guys. Oh my cloud. Guys. Saan daw yung cloud? Ano ba dun? Gerbera. Blackfish key. It's flying daw, guys. Guys, meron ba kayo kitang ganun? O may lipad? Ito na ang hanapin natin. Ang mas basic. O guys, window eh. Di dito. Hindi ganun guys. Kamali tayo. Dito tayo daan sa maliit na butas. Yan guys. Yan guys. Yan ba guys? Si daw guys. Dito daw eh. Guys, try natin hanapin. Ano ba kayo maghanap? Comment lang. Ano nyo, i-comment pag hindi, pag di kayo marunong. Yes, marunong kayo. Yun lang guys. Basta, alam nyo a corner daw. Alam nyo ba yun? Parang ditong corner. Yan ba guys yung corner? O hindi? Kasi guys, ngayon lang ako nakakapunta dito. Guys, 17 na tayo. At ilan na lang ba kukulang natin? Comment lang. Pura ako sabi ng comment. Pero, hindi pa kayo nag-comment. Kaya nga, mag-comment pa kayo. Mag-comment pa kayo, guys. Guys, oh. Pupunta ko dito. No, guys. Nahulog ako. At dito lang pala yun. Nakita ko na. Hindi may nakita kong lalaki. Vlogger ba yun, guys? Aw, hindi pala. Kaya, hayaan na natin yun, guys. Guys, lobat na ako. Kaya, part 2 na lang. Bye-bye!